पश्चिम बंगाल जो बाबरी बनवा रहे हैं, एक नई तस्वीर उन्होंने शेयर की है। बाबरी के 3D मॉडल की फोटो शेयर की है। इस बाबरी में भी अयोध्या की बाबरी जैसे 3 गुंबद दिखाए गए हैं। ये तस्वीर है, ये तस्वीर आप देखिए। हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में, टीएमसी ने बाहर निकाला, बाबरी बनवा रहे और उसकी 3D इमेज अब सामने रखिए। हुमायूं कबीर इन दिनों दिल्ली में, अब उन्होंने एक नया ऐलान कर सियासत में फिर से खलबली मचा दी। बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 11 तारीख को मस्जिद निर्माण की शुरुआत होगी। कोई भी रुकावट मुझे रोक नहीं सकती है। हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे 1200 लोग कुरान के साथ बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मस्जिद का निर्माण 2 साल के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। ये हुमायूं कबीर का बड़ा दावा। आगामी 11 तारीख बुधवार बेला 10টা থেকে 1200 মুসলিম সমাজের যারা কোরআনকে মুখস্থ রাখেন, হাফেজ বলা হয়, মৌলানা, কারি, হাফেজ, মুফতি 1200 জন, তারা 10টা থেকে 12টা 2 ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত করবে, অর্থাৎ কোরআন খতম করবে। এবং যারা নির্মাণ শ্রমিক তাদের উপস্থিতিতে কোনো বাধাই বাধা আমার কাছে কোনো হবে বলে মনে করি না। কোনো বাধা আসলে সে বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা আমার আছে। টোটাল 235 কিলোমিটার লাস্ট গিয়ে 13 তারিখে রাত্রিতে ইটাহারে গিয়ে সমাপ্ত হবে। কমনিয়াল আমরা যখন রাম মন্দির হয়েছিল, আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান কেউ তার বিরোধিতা করিনি। যখন বহরমপুরে রাম মন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে, আমরা কেউ বিরোধিতা করিনি। আমাদের মসজিদ করার অধিকার আছে। আমার পুত্র সন্তান হলে তার কি নাম রাখবো, সে নাম রাখার অধিকার। पश्चिम बंगाल जो बाबरी बनवा रहे हैं, एक नई तस्वीर उन्होंने शेयर की है। बाबरी के 3D मॉडल की फोटो शेयर की है। इस बाबरी में भी अयोध्या की बाबरी जैसे 3 गुंबद दिखाए गए हैं। ये तस्वीर है, ये तस्वीर आप देखिए। हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में, टीएमसी ने बाहर निकाला, बाबरी बनवा रहे और उसकी 3D इमेज अब सामने रखिए। हुमायूं कबीर इन दिनों दिल्ली में, अब उन्होंने एक नया ऐलान कर सियासत में फिर से खलबली मचा दी। बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 11 तारीख को मस्जिद निर्माण की शुरुआत होगी। कोई भी रुकावट मुझे रोक नहीं सकती है। हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे 1200 लोग कुरान के साथ बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मस्जिद का निर्माण 2 साल के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। ये हुमायूं कबीर का बड़ा दावा। আগামী 11 তারিখ বুধবার বেলা 10টা থেকে 1200 মুসলিম সমাজের যারা কোরআনকে মুখস্থ রাখেন, হাফেজ বলা হয়, মৌলানা, কারি, হাফেজ, মুফতি 1200 জন, তারা 10টা থেকে 12টা 2 ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত করবে, অর্থাৎ কোরআন খতম করবে। এবং যারা নির্মাণ শ্রমিক তাদের উপস্থিতিতে কোনো বাধাই আমার কাছে কোনো হবে বলে মনে করি না। কোনো বাধা আসলে সে বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা আমার আছে। টোটাল 235 কিলোমিটার লাস্ট গিয়ে 13 তারিখে রাত্রিতে ইটাহারে গিয়ে সমাপ্ত হবে। কমনিয়াল আমরা যখন রাম মন্দির হয়েছিল, আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান কেউ তার বিরোধিতা করিনি। যখন বহরমপুরে রাম মন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে, আমরা কেউ বিরোধিতা করিনি। আমাদের মসজিদ করার অধিকার আছে। আমার পুত্র সন্তান হলে তার কি নাম রাখবো, সে নাম রাখার অধিকার।